थांनाय विधानसभा निर्वाचन सीपीएम नि दालालनि कारण बाय आं विधानसभा हारायो अथच सीपीएम रा दवो नगो बमा बाय बुसानो वालायरिगो बिहि बाय बुसाइनो वालायरिगो दाकु बुकुनो शत्रु खलायरिगो बोली परिवारनो दंस खलायरिगो आं तिप्रा मुथानि प्रार्थी अंगलाय सीपीएम रा प्रार्थी मानियानि बतालसे सीपीएम नि प्रार्थी खलाय पाइ रेलाय खाबले दुई बाय लास्टे दुई बाय लरालरी ओइ चिनि बुरखाय सावग्रा मयसा मसि युद्ध करे नल खाग्रा बांगे समलार चाकमा सेल्लै पाइखाना बोले दुई बाय तखाय नो कालाय मानिया जों दुई बाय এই পরিস্থিতি তো অবকা সিপিএম যারা খাইনা রকে নাম সাগো সিএই নমসি খাইদি আন্তাজি সিপিএম তা খাইদি সিপিএম খাইনাই বুরুখে নিনি বোমানো বাদ মারি নাই সিপিএম খাইনাই বুরুখে বিনি বোফানো কক্ষার মাইয়া একে অব সিপিএম খাইনিয়া অব আনি কইয়া কিন্তু নর আগেনি যে ইতিহাস রানো সিপিএম নি যে অব হিস্টরি রানো নর নাইদি কত বুরু হাজার হাজার বুরু খুনুকা কত বুরু ঠিকা যে পরিস্থিতি বড় সাগর সিপিএম ছাড়া কোনো অবকলাই এই সিপিএম যতদিন ত্রিপুরাগত তংসাক जों अमन পর্যায়ে থাকা সন্ত্রাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন অবস্থা জড়িত जों চিনি বুড়াও যুবক থেকে শুরু করে কত বাজারে থাকা হাতি চালানি পর্যন্ত সমস্যা এমন দিন থাকা এই সিপিএম কিসাকাই আগে নরখনা করলে 14 দফা দাবি 15 দফা দাবি যিনি বরং দিন দাবি সে থাকা সরকার থাইয়া সাত পর্যন্ত বরং 12 দফা পাইকে 13 দফা পাইকে 21 দফা পাইকে 42 দফা পর্যন্ত খনাকা কিন্তু কোন দফাবো মাইয়া কোন একটাবো মাইয়া হারনি থাইজাবো রিয়া সিপিএম তিনি দিলেন বাবু এমডিসি হারনি ফানে রেখা বাংলা দফায় শুধু বক্সে বিল্ডিং দালানবাড়ি দফায় উসিও চিনিগুলো রকে কিছু রেখা না স্কুল দङ না পড়াশোনা মা খায় না লামা দङ অমহায় অবনে জেরক্স কপি তাবুক যে তংনায় অবরবো কিসা ब्लैक टॉप लामा को इजन के गाड़ी फेंके बुरे उमर गाड़ी काई फेंके के लामा को बसा आसाई तो मिया पुर दूर सोरानी बसा कैसा माला को तंग लामा आसाई को गानी दायु बियानी बिनी साली आना सावे एमडीसी छाए किसा गाड़ी रहो बरादी फोन खाई का एम्बुलेंस 101 दे बरो फोन मा खलाई फोन खाई गाड़ी नष्ट एमडीसी सावे ता खाइसे नै बा थांदी अनि गाड़ी भान रहो से दे रहो का तके लामा फाइते बसा माना बसा आसाई तो लामा इका गाड़ी तो बसा बार मार जब लाइफां बोले बार सिदी माइन लाई ताबु को अमहाय लामा तो गय जाय साका ब्लैक टॉप लामा तैनि अवस्था असेंबली बो नोका आने एमएलए साथो तैनि कोनो समस्या करी खाबो सारा त्रिपुरा राज्य को ताबु को तै करे आनी एडिसिनि हॉस्टेल 21 दिन पर्यंत तै मालैया ताबु न दि डब्ल्यूएच अफिस हाई फैनो बागाननि फाइते এই পরিস্থিতি ताबु শুধু বুকুবাই উন্নয়ন বুকুবাই ডেভেলপমেন্ট হবো কিন্তু বাস্তব কিছু করে ও বাস্তব খাইনাকে একমাত্র চিনি বুবাগ্রানি পার্টি ত্রিপুরা মুখা পার্টি বুবাগ্রানি দল बुबाग्रानि लगे तंगाय चिनि भविष्यत जेनारेशन नै बुबाग्रानो जों नांखे बंचित उठु आं तिनि अनेक सालिया